अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी अपडेट हैं। 1 जुलाई 2024 से पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म, पेंशन इस्लाहात का नफाज। पुराने पेंशनर्स और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए पेंशन रिफॉर्म्स, नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, फैमिली पेंशन ख़त्म। लेकिन साथ में एक अच्छी खबर है, तनख्वाहों और पेंशन में खातिर खा इजाफे की तजवीज़ है और अलाउंसेस को डबल किया जा रहा है। जंग अखबार की आज की ये खबर है। इसके अलावा एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की डिमांड है कि 30 से 35% जो अडाक रिलीव है उसको डीफ्रीज किया जाए। तो उसके हवाले से फाइनेंस डिवीजन का एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया, ताज़ा तरीन। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं चैनल, लेकिन सबसे पहले ये जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया पे इस पर बड़ी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, जबकि इसको सही पढ़ा नहीं गया। इसकी वजाहत जो है वो कोई खुशी वाली नहीं है। एक फाइनेंस डिवीजन का ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है कि जो उनसे वजाहत मांगी गई थी कि ये जो 30 से 35% जो 1 जुलाई 2023 से जिसका इतलाक हुआ था, ये फ्रीज है या इसके ऊपर अभी इसको ये डिफ्रीज है। इसकी भाई उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि ये फेडरल के पैटर्न पे है और इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको फ्रीज किया हुआ है, क्योंकि इसका ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट का ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई फिलहाल ये फ्रीज है, तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। मुतालबा ज़रूर है कि इसको डीफ्रीज किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये फ्रीज है, रनिंग बेसिक पे नहीं है। ये बस जहाँ पे जो आपकी अडाक रिलीव बढ़ गया वही है, ये रनिंग बेसिक के साथ नहीं बढ़ेगा। मुतालबा ज़रूर है कि इसको बढ़ाया जाए। बाकी ये जो खबर है कि नए माली साल का बजट 7 जून को पेश होगा। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा के अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा तजवीज़। पेंशन इस्लाहात 1 जुलाई से नाफिज और पुराना पेंशन निज़ाम ख़त्म किए जाने का इम्कान। ये जंग अखबार की खबर है कि नया साल जो है, अब ये पूरी मैं डिटेल इसके साथ जो है वो नहीं पढ़ के सुनाता, इसका समरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें यह लिखा हुआ है जी कि ये जंग अखबार ने पहले भी ये खबर दी है कि इस दफ़ा जो कैटेगरीज बनाई जा रही हैं वो तनख्वाह में इजाफे के लिए वो दो हैं, 1 से 15 और 16 से 22। ये यहाँ देखें, ग्रेड 1 से 15 और 16 से 22 इनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होगा। EOBI पेंशन में भी अच्छी खबर यहाँ पे है कि जी 15% इजाफा किया जा रहा है। ये अखबार लिख रहा है जी 10 से 15% इजाफे की, जबकि एक्सप्रेस अखबार ने कल खबर दी थी 25% की। लेकिन यहाँ पे हाउस रेंट, यहाँ पे जो खबर है कि मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में 100% इजाफा, जबकि एक्सप्रेस अखबार ने लिखा था मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस। हमने कल इसका ये मुतालबा भी किया था कि हाउस रेंट को भी इसमें शामिल किया जाए। ये जो जंग अखबार की खबर है इसमें हाउस रेंट में भी 100% इजाफे की तजवीज़ है। अब देखें, हम खबर पहुंचाते हैं, बनाते नहीं हैं। कल आपके साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर शेयर की थी, आज ये जंग अखबार की खबर है। जंग अखबार लिखता है कि 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है, साथ में मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट डबल किए जाने की तजवीज़ है, लेकिन ग्रेड 16 से 22 कम इजाफा होगा। इसके अलावा जो तशवीशनाक खबर है पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक, ये देखें, पेंशन इस्लाहात का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने PN पेंशन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में पेंशन इस्लाहात का फैसला किया, जिसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल मराआत की 70% को बुनियादी तनख्वाह पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे और पेंशन कम्यूट कराने की शरह में भी तब्दीली की जा रही है। वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा कम्यूटेशन की शरह 35% है से कम करके 25% की शरह पर लाया जा रहा है। ताहम इस तब्दीली की वजह से नेट पेंशन 65 से बढ़ के 75% हो जाएगी। पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त तय की गई पेंशन पर दिया जाएगा। देखें, ये वही समरी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये जो हमने कई बार मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये कैलकुलेशन का जो ग्रास पेंशन का फार्मूला है, भाई इसके ऊपर देखें, अखबार ये कह रहा है कि किया जा रहा है, लेकिन हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ये स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। ये जो आज का अखबार लिख रहा है ना जी कि ये तब्दीली की जा रही है 36 माह की, ये इसी के ऊपर ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की
اس کے اوپر یہ آبجیکشن ہے کہ بھائی یہ سرکاری ملازمین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے یہ خلاف ہے اور یہ چیلنج ہو جائے گا اور بالکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ ایسا نہ کریں, اس لیے ابھی تک بھائی یہ بالکل قائم ہے. دوسرا جو اس میں خطرناک بات لکھی گئی ہے اس آج کے کمیوٹ کم کیا جا رہا ہے. بھائی اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ کمیوٹ کم ہوگا تو پینشن بڑھ جائے گی. اگر یہ والی جو پہلی والی شک ہے یہ آ جاتی ہے تو پینشن تو آٹو بھی آپ کی کم ہو جائے گی. دوسرا جو ہے پینشن کو کمپاؤنڈ نہ کرنے کی شرط اس میں لکھی گئی ہے. جو آپ کی ایک دن نیٹ پینشن بن گئی, اب نیکسٹ پینشن اسی کے اوپر آپ کا اضافہ ہوا کرے گا, یہ بھی خطرناک ترین شرط ہے. تیسری جو ہے فیملی پینشن شریک حیات کی موت کے بعد صرف 10 سال کی زیادہ سے زیادہ مدت تک کے لیے اہل خاندانوں کے لیے کہ باقی افراد کے لیے قابل عمل ہوگی. یہ کیا ہے جی؟ یہ میں بار بار بتا چکا ہوں جی, یہ جو شک ہے فیملی پینشن والی شک کہ یہ 10 سال بعد ختم ہو جائے گی, میں نے پوری اس کو آپ کو سمری پڑھ کے بتائی تھی نیچے کہ اس کی جو تجویز کی گئی تھی نا اسی کے اندر یہ تجویز یہی ہے کہ اس کو نئے فیملی پینشنرز پہ لاگو ہوگا. یہ اس پہ میری تفصیلاً ویڈیو موجود ہے. تو جو فیملی پینشنرز ہیں اس وقت جو فیملی پینشنرز ہیں میں وضاحت کر رہا ہوں, آپ کی فیملی پینشن انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. یہ جو 10 سال والی شرط ہے جو آج کا اخبار بھی لکھ رہا ہے بھائی اس کا اطلاق نئے فیملی پینشنرز پر ہوگا. آپ کی اس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے. جو اس وقت پینشن لے رہی ہیں ان کو ملتی رہے گی. اس کے علاوہ بیوہ جو پینشن لے رہی ہیں ان کی پینشن ختم نہیں ہوگی. طلاق یافتہ جو بیٹیاں ان کی پینشن ختم نہیں ہوگی. شہداء کی فیملی کی پینشن 20 سال ہو جائے گی. اور یہ بھی کن کی جو یہ نوٹیفیکیشن جب آ جائے گا 1 جولائی کے بعد, اس وقت جو شہداء کی فیملی ہیں ان کو تاحیات پینشن ملتی رہے گی. معذور بچے کی پینشن تاحیات ملتی رہے گی. یہ ایک خطرناک ہے کہ یہ جو 25% اس کے اندر بھی یہی سمری تھی. اور اینول انکریز والی جو شرط ہے یہ پرانے پینشنرز بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اینول انکریز والی اس سے فیملی پینشنر بھی متاثر ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ جی آپ کبھی کہتے ہو فیملی پینشن متاثر ہوں گے, کبھی نہیں. دیکھیں میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں اینول انکریز وہ کہہ رہے ہیں 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. اس سے تو سارے متاثر ہوں گے جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں, جو پہلے سے پینشنرز ہیں. ملٹیپل پینشن اس سے متاثر ہوں گے کہ ایک زیادہ پینشن آپ کی ہے وہ ایک ختم ہو جائے گی. پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ یہ بالکل اگر آپ دوبارہ جو آپ کوئی ملازمت اختیار کرتے ہو تو آپ کی پینشن ختم ہو جائے گی. یہ والی جو شرطیں ہیں اس پہ تو آپ کا اطلاق ہوگا. فیوچر انکریز ان پینشن اس کا ایک خطرناک ترین یہ ٹاپک بھی ہے کہ جی آپ کا جو فیوچر انکریز ہوگا وہ جو آپ ایک دفعہ پینشن لے چکے ہوگے جو آپ کی آخری بنے گی اس کی پر ہوگی. یہی آج کی سمری ہے. نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے کنٹریبیوٹری سسٹم ہے, اس پہ علیحدہ سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک حصہ گورنمنٹ ڈالے گی, ایک حصہ جو ملازم ہوگا وہ ڈالے گا, اور یہ فیملی پینشن اس کی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے. موجودہ حاضر سروس ملازمین کے لیے جو سمری ہے وہ یہ والی ہے. اس سے متعلق جب نوٹیفیکیشن آئے گا مکمل ڈیٹیل اس کے اندر ہوگی. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. گروپ